اینا بیا برای میافتم همین ماشین برادر بار میبرم. سلام علیکم. کجا نوید همین کار گفتن یا معلومات ترا میداده؟ سلام علیکم. شدی کارگون مرحبا برادر جان، ما در شهر مسقط قرار داریم. улицаи мо деревня Мамри 1Б. Ближайший метро бародар метро Корниловская, метро Топистана. Килои бора мо мебарем майдачудара 90 рубл, агар худ мо бием. Майдачудара 90 рубл, габарита аст 20 рубл. Аста ё бо дигар чизо, дигар хел нархан. Дивана, матраса, чизо объёмни аста. Анашоти ки худтон миёрен озина сумка овардаи, на сумкаи кама, ози килоша 80 рубл мегирам. Асай қараҳ омадай, метро қади омадим, такси қати омадим, килоша 80 рубл мегирим бародар. Чизи габарит ки агар до фирё оварди, чизи габарит оварди, килош 100 рубл мегирим. Ашоти борбари Тоҷикистон бародар, гиҷоҳо мебарем, Душанбе, Қурған, Дағара, Восет, Кулоб, Ҳамадонӣ, Фарход, бои тарафот Қирған мерем, Адена ҷои Қабудиён мерем, шаҳри Туз мерем, Панҷ мерем. طرف تمسانگیر هم اگر دست مبرس هم میریم مرحمت برادر. این های ویزیتکار ما برادر، یه سیچوی اگم جدا یکی دیدنش مرحمت. این ویزیتکار ما اخدید برادر. این های سکلاد ما در جای تاق قرار داره، مثلا همه جای تاق شوی اگم جای مثلا نه بارون میرزن نه برد، همه بروتون در درونی سکلاد های پد کامرا یکم چی بیرون در نیست. Берадам мошин паркоинг инҷо деревня Мамри 1Б, ближайший метро Корнилова, Топистан.